नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहा है। जलपाईगुड़ी शहर में मंगलवार नए 19 व्यक्तियों के कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी दिए पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य सैकत चटर्जी। तीव्र गति से बढ़ती कोरोना संक्रमण की खतरा ने पौरसभा को हिलाकर रख दिया है। स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा दुर्गा पूजा के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई थी। ठीक वही हुआ। दुर्गा पूजा के बाद फैल रहे कोरोना संक्रमण की खतरा ने पौरसभा एवं स्वास्थ्य कार्यालय को चिंता में डुबो दिया है। शहरवासियों को बार बार सचेत करने के बाद भी उनमें लापरवाहियां देखी जाती है। पौरसभा द्वारा बार बार शहरवासियों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरियां बरकरार रखने एवं सैनिटाइजर का व्यवहार करने को कहे जाने के बाद भी बहुत व्यक्तियों के मुख पर मास्क नहीं देखे जाते हैं और ना ही बरकरार रखी जाती है शारीरिक दूरियां। इन्हीं सभी लापरवाहियों का अंजाम है दिन प्रतिदिन बढ़ता कोरोना का खतरा। मंगलवार नए 19 व्यक्तियों के कोरोना से संक्रमित होने से चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है पौरसभा का। इस दिन संक्रमित इलाके को जीवाणु मुक्त करके कंटेनमेंट जोन करने का घोषणा किया पौरसभा द्वारा। जलपाईगुड़ी पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य सैकत चटर्जी नए 19 व्यक्तियों के संक्रमित होने की सूचना देते हुए सभी को स्वास्थ्य विधि मानकर चलने का अनुरोध कर रहे हैं। आज के এখন অবধি আমরা যা রিপোর্ট পেয়েছি আজকে 10ই নভেম্বর তাতে 19 জন কোভিড পজিটিভ রয়েছেন এবং আরও কিছু রিপোর্ট আমরা আশা করছি যে আরও কিছু রিপোর্ট সন্ধ্যার মধ্যে হয়তো পৌঁছে যাবে। আমরা স্যানিটাইজেশন এবং কন্টেনমেন্টের কাজ জলপাইগুড়ি পৌরসভা করছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে শহরবাসীর কাছে বারবার যে বার্তা দিচ্ছি সেটাই দিচ্ছি। সামনে শ্যামা পূজা এবং তারপরে ছট পুজো এবং মানুষ শ্যামা পুজো, জলপাইগুড়ি শহর শ্যামা পূজার জন্য বিখ্যাত এবং মানুষ শ্যামা পূজা দেখতে বেরোবে না এটাও যেমন হয় না, আবার একদম যদি স্বাস্থ্যবিধি না মানেন আর যদি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং না রাখে বা মাস্ক না পরেন বা যদি হাত বারবার স্যানিটাইজ না করেন বা বারবার সাবান দিয়ে হাত না ধোন তাহলে কিন্তু কোভিড সংক্রমণ বাড়বে। এবং কোভিড সংক্রমণ আপনারা জানেন যে গতকাল কিন্তু জলপাইগুড়ি শহরে 3 জন রোগী মারা গেছেন যাদের কিন্তু কোভিড পজিটিভ ছিল। তাদের কোমরবিডিটি ছিল কি ছিল না সেটা তো স্বাস্থ্য দপ্তর বলতে পারবে, কিন্তু তাদের শরীরে কোভিড পাওয়া গেছিলো। এবং এর ফলে কিন্তু আমি বলছি সতর্ক থাকার সময় এসছে। তার কারণ হচ্ছে বয়স্ক মানুষ এবং শিশুদের কাছে কোভিড কিন্তু অত্যন্ত ফেটাল এবং এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ইয়াং জেনারেশনের ক্ষেত্রেও তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু বহু ইয়াং ছেলেমেয়ে কিন্তু কোভিডে আক্রান্ত হয়ে আইসিইউ অবধি যাচ্ছেন এবং কেউ কেউ কিন্তু মারাও যাচ্ছেন। তাই কোভিডকে নিয়ে কোনো ঢিলামি করা যাবে না এবং কোনো রকম কেয়ারলেসনেস দেখানো যাবে না। सिल्लीगुड़ी खारीबाड़ी थाना का पुलिस एवं अबकारी कार्यालय दोनों की मदद से तस्करी करने के उद्देश्य से ले जा रहे 21.5 किलो सोना बरामद किया गया। तस्करी करने के पहले ही बांग्ला बिहार सीमांत इलाका के जाकारमारी से घटना से संबंधित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया खारीबाड़ी थाना का पुलिस। अपराधियों के नाम इस प्रकार है: मोहम्मद आदरोज, श्रीकांत संकपाल एवं अनिल गुमादी। 21.5 किलो सोना के अतिरिक्त तस्करी के उद्देश्य से व्यवहार किए जाने वाले 4 चक्का गाड़ी को भी बरामद किया गया खारीबाड़ी थाना के पुलिस द्वारा। जानकारी मिलती है कि मोहम्मद आदरोज जो गाड़ी चालक है वह सिल्लीगुड़ी महाकुमा के थुम्बाजुत इलाका का निवासी है एवं अन्य 2 अपराधी मुंबई के निवासी है। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिलती है कि खारीबाड़ी के जाकारमारी इलाका में नाका चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 21.5 किलो सोना बरामद किया गया। बरामद किए गए सोना का अनुमानिक मूल्य 11 करोड़ रुपए है। इस घटना की पूरी छानबीन चल रही है। इस तस्करी घटना से कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं एवं साथ साथ बरामद किया गया सोना कहां से आमदनी करके कहां ले जाया जा रहा था, इन सभी विषयों की गहराई में जाने की कोशिश कर रही है खारीबाड़ी थाना का पुलिस। अंडर खरीबारी पुलिस स्टेशन चेकरमारी जो एक नाका पॉइंट है जो इलेक्शन के टाइम से चल ही रहा है, तो वहाँ पे एएसआई कैलाश चंद्र सिंघा और कांस्टेबल सौमित्र बर्मन, सिविक अशोक दास, उनके साथ में एक्साइज की भी टीम थी। लेडी सब इंस्पेक्टर प्रियंका वर्धन, लेडी सब इंस्पेक्टर रोबिना सुब्बा, एएसआई एक्साइज सुनीता परियार, कांस्टेबल एक्साइज डॉली बर्मन। ये जब नाका चेकिंग चल रहा था तब उस टाइम में व्हीकल नंबर WB747178 इसको आज चेकिंग में करते समय इसमें 2 व्यक्ति थे और ड्राइवर था जो इनको लेके जा रहा था। तो चेकिंग के समय उसमें 130 गोल्ड बार्स मिले और जिनका वेट करने के बाद 21 किलोग्राम 573 ग्राम्स इतना उसका वेट मिला। इसके साथ में 5 मोबाइल मिले, कुछ कैश और डॉक्यूमेंट्स मिले
ये लोग बेसिकली इसके खिलाफ में केस हुआ अंदर खरीबारी पुलिस स्टेशन, केस नंबर 27620 अंडर सेक्शन 379, 411 एंड 413 IPC। हम लोगों ने 3 आदमी को गिरफ्तार किया है। एक ड्राइवर है, उसका नाम है मोहम्मद अफरोज़, और 2 आदमी जो मेन है, उनमें से फर्स्ट नाम है शशिकांत संघ। ये शशिकांत जो है बेसिकली थर्ड टाइम ये कंसाइनमेंट लेके जा रहा था, और अनिल फर्स्ट टाइम में जा रहा था। ये लोग गुवाहाटी से तेंजिंग नोरगे जो बस स्टैंड है सिलीगुड़ी का, वहाँ तक आए। उसके बाद में ये ड्राइवर जो माटीकरा का है, उसको लेके ये लोग बिहार जा रहे थे, और वहाँ से फर्दर बस लेके आगे जाने वाले थे। बिहार में होगा एनडीए सरकार एवं पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 सीटों से विजय प्राप्त कर सरकार स्थापित करेगा। ऐसा ही मंतव्य दिए बीजेपी के राज्य सभापति दिलीप घोष। मंगलवार जलपाईगुड़ी जिला के मैनागुड़ी में आकर एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के पहले पत्रकारों के समक्ष दिलीप बाबू ने राज्य में 200 सीट पाने की जानकारी दी। इस दिन इस कार्यक्रम में आने के पहले जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर उतरे थे बीजेपी राज्य सभापति दिलीप घोष। इसके बाद यहां से गाड़ी में बैठकर मैनागुड़ी के लिए रवाना होते हैं। दिलीप बाबू अवश्य ही कहते हैं कि बहुत ही परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है उन्हें। अभी भी परिस्थिति पूरी स्वाभाविक नहीं हुई है, और इसी कारण सभी से मुलाकात होने, बातचीत होने से मन का जोर बढ़ता है। इसी कारण कलकत्ता से दल की जरूरत के लिए सभी से मुलाकात करने के लिए आए हैं जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में दिलीप बाबू। उन्होंने बिहार के वोट के विषय में स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में इस बार एनडीए सरकार होगा। इसके अतिरिक्त पिछली बातों को याद करते हुए दिलीप बाबू ने कहा है कि पिछले लोकसभा निर्वाचन में पश्चिम बंगाल से 22 सीट जीतने की बात कहे थे अमित शाह। वहां पर 22 सीटों में 18 सीट पाया है बीजेपी ने। यह भी बीजेपी का बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त राज्य के लोगों को समझ में आ गया है तृणमूल शासन की लड़खड़ाती अवस्था, इसलिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार लाना होगा, यह मांग है दिलीप बाबू का। दूसरी तरफ वोट के पहले ही राज्य के 120 बीजेपी कर्मी, नेता एवं समर्थकों ने अपना प्राण गंवा दिए, यह आरोप है दिलीप बाबू का। उन्होंने आगे कहा है कि लोकसभा में 2 करोड़ 30 लाख वोट पाए हैं वे लोग, एवं विधानसभा वोट में यह संख्या 3 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं, कहकर जानकारी दिए दिलीप घोष। इस दिन मैनागुड़ी में उनके साथ उपस्थित थे जलपाईगुड़ी सांसद जयंत राय, जिला सभापति बापी गोस्वामी प्रमुख। পরিচিত আত্মীয় অনেককে আমরা হারিয়েছি। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি, নেতা, অভিনেতা, মন্ত্রী, এমএলএ, সমাজকর্মী, ডাক্তার, পুলিশ কর্মচারী অনেককে আমরা হারিয়েছি। এখনও অনেক মানুষ অসুস্থ, পরিস্থিতি এখনও ঠিক নাই। তাই এই পরিস্থিতিতে পরস্পর মিলিত হলে মনের জোর বাড়ে। আর এই অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে মানসিক জোর চাই। যেন আমি সবাইকে শুভেচ্ছাও জানাচ্ছি, সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করছি। লড়াই তো অন্য জায়গায়ও হয়েছে, আর লড়াই আমরা সবসময় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই জিতেছি। বিহারেও এনডিএ সরকার হবে না। আপনারা যতটা আশা করেছিলেন যে ক্লিন সুইপ করবেন, ক্লিন সুইপটা অনেকদিন সরকার থাকলে তার বিরুদ্ধে একটা মানুষের মতামত থাকেই। করোনা ইত্যাদির জন্য বহু মানুষ কাজ হারিয়েছেন, তার একটা নেগেটিভ প্রভাব পড়েছে। তো সব মিলিয়ে সমাজের লোকেরা যা রায় দেন ওটা মেনে নিতে হবে। অমিত শাহ বলেছিলেন লোকসভায় 21টা সিট জিততে হবে, আমরা 18টা জিতেছি, একটা অল্প ভোটে হেরেছিলাম। উনি এবারে বলেছেন 200 সিট জিতে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি সরকার আনতে হবে। তার জন্য আমার সমস্ত কর্মী নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন প্রাণ হাতে নিয়ে। 120 জন বলিদান দিয়েছেন। বাংলার মানুষ আমাদের বিশ্বাস করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন। 2 কোটি 30 লাখ ভোট লোকসভায় পেয়েছি আমরা। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে।
ফোন নম্বর 9434411110 এবং 9434123484। এবার পূজায় নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে চান কিংবা শাড়ির ম্যাচ করে গহনা কিংবা চুড়ি পরতে চান, তাহলে চলে আসুন বিনা ফ্যাশন স্টোরে। এখানে সুলভ মূল্যে আপনার পছন্দের যে কোনো ড্রেসের ম্যাচিং জুয়েলারি পেয়ে যাবেন। ঝুমকা, চুড়ি, পেন্ডেন্ট, নেল পলিশ, লিপস্টিক সহ ল্যাকমির ক্রিম, ফাউন্ডেশন, প্রাইমারের সাথে পেয়ে যাবেন নিজেকে সাজানোর আরও অনেক কিছু। আমাদের ঠিকানা বিনা ফ্যাশন স্টোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ভিশাল মার্কেট, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগের নম্বর 7908301330 অথবা 9932595156 এই নম্বরে। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। इस बार एक फर्जी डॉक्टर की जानकारी मिली बीरभूम के सिवरी में। मंगलवार सुबह आईएमए के 3 सदस्य उस फर्जी चिकित्सक के चैम्बर में उपस्थित होकर उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ के कुछ घंटों बाद स्वीकार पत्र लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस विषय में आईएमए के 3 चिकित्सक के पास से जानकारी मिलती है कि कुछ दिन पहले उनके पास एक मरीज आए थे। उस मरीज के पास से ही आईएमए के 3 चिकित्सक अब्दुल कबीर मलिक के नाम एक फर्जी चिकित्सक के विषय में प्रथम सुनते हैं। उस मरीज ने बताया कि वे उस फर्जी चिकित्सक के पास बहुत दिन से इलाज करवाने के बाद भी उनके शारीरिक अवस्था में कोई उन्नति नहीं हुई है। इसी कारण उस मरीज को शक होता है कि वह चिकित्सक फ्रॉड है। इसलिए वह मरीज आईएमए के पास उस फर्जी चिकित्सक के विरुद्ध में शिकायत दर्ज करवाते हैं। फलस्वरूप शिकायत दर्ज के बाद इस दिन सुबह आईएमए के बीरभूम की तरफ से डॉक्टर देवाशीष देवांशी, डॉक्टर अरण्य दत्तो एवं डॉक्टर प्रसून दास उस फर्जी चिकित्सक के पास जाते हैं एवं उनसे तरह तरह के सवालों का बौछार करते हैं, जिनमें आईएमए चिकित्सक का प्रमुख सवाल होता है कि कहां से उन्होंने MBBA पास किया है और क्यों अपने प्रेस्क्रिप्शन पर रजिस्टर्ड नंबर नहीं दिए हैं। इस प्रकार के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था अब्दुल करीब मलिक के पास। अंत में फर्जी डॉक्टर अब्दुल करीब मलिक अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद उनसे स्वीकार पत्र लेकर उन्हें छोड़ दिया गया, कहकर जानकारी दिए आईएमए के चिकित्सक। लोगों के परिस्थितियों का फायदा उठाकर अगर इस प्रकार कोई फर्जी चिकित्सक डॉक्टरी जैसे पेशे को बदनाम करेगा तो साधारण मनुष्य किस पर भरोसा करेगा और किस प्रकार इस तरह के चैम्बर खोलने का साहस रोका जाए, ऐसे ही सवाल रौंद रहा है राज्य के ग्राम से लेकर शहरों तक। কতদিন ধরে করতে? বেশি দিন এখানে তাও ওই 4-5 মাস এরকম। এর আগে কোথায় করতে? আমি এমনিতে গ্রামীণ গ্রামে একই পরিচয় দিয়ে? না, আমি গ্রামীণ যেমন ওখানে কোনো পরিচয় নেই। তাহলে এখানে হঠাৎ MBBSটা কেন লিখলেন? এটা অল্টারনেটিভ মেডিসিন ছিল তখন। হ্যাঁ, সরকারের কাছে আপনি তো ডক্টর করেননি, আমি তো অল্টারনেটিভ মেডিসিন করেছেন একটা। তাহলে আপনি ডক্টর লিখলেন? এটা কোনো একটা মিস্টেক হয়ে গেছে, অপরাধ তো স্বীকার করে নিচ্ছি। না, আপনি এই যে 3 বছর ধরে ডাক্তারি 3 করছেন? বছর না 3 মাস মতো। 3 মাস। এর আগে কতদিন ধরে গ্রামে করছেন? আমি করি না। গ্রামে কতদিন ধরে চিকিৎসা করছেন? গ্রামে কতদিন ধরে চিকিৎসা করছেন? গ্রামে এমনিতে আমি বাড়িতে বসে থাকি, বাড়িতে টুকটাক দিতে হয় সেরকম ভাবে। আজকে অ্যাকচুয়ালি ওনার প্রেসক্রিপশনটা দেখে আর কি আমাদের কোনো ডক্টরের প্রেসক্রিপশন বলে মনে হয়নি আর কি। ডক্টর দেবাংশী প্রথম ওটা বুঝতে পেরেছিলেন। পুনর্জন মেডিকেল কলেজে ডক্টর একে মল্লিক বলে একজন ভুয়ো ডাক্তার প্র্যাকটিস করছিলেন MBBS লিখে। পরে আমরা এখানে আইএমএ তরফ থেকে এখানে এসে এটা দেখলাম ওনার কোনো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নেই। উনি নিজেকে MBBS বলে দাবি করছেন, কিন্তু উনি অ্যাকচুয়ালি ভুয়ো ডাক্তার। ওনার অল্টারনেটিভ মেডিসিনের কোনো একটা কোর্স বা করা আছে, উনি MBBS লিখতে পারেন না হিসাব মতো। উনি বেসিক্যালি ডক্টর নন, ঠিক আছে, উনি চিকিৎসকই নন। এই জন্যই ওনাকে লিখিত নেওয়া হলো। উনি স্বীকারও করলেন যে উনি কোনো ডাক্তারি পাসই করেননি এবং লোককে এখানে প্রতারণা করছিলেন এতদিন থেকে। বাড়ির লোক এসে অভিযোগ করে যে এরকম আমাদের রোগীর রোগ সারছে না, তো এই ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েছি, তো ডাক্তারবাবু দেখুন তো ইনি ডাক্তার কিনা। তখন আমরা বললাম তারা একটা লিখিত অভিযোগ দেন। তখন ওরা আমাদের একটা ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনকে চিঠি করে, সেখান থেকে আমাকে বলা হয় যে এটা মানে তদন্ত করে দেখা এবং যে কি আছে না আছে। তখন এটা আমরা যখন খবর নিয়ে দেখি যে না, উনি বেসিক্যালি ভুয়ো একজন চিকিৎসক নামে একটা জ্যাকেট পরে এখানে চিকিৎসক বলে প্রতারিত করছেন মানুষজনকে। কাজ করতে বলতে মাস তিনেক হলো আমার দোকানে বসছিলেন। আমার জানা ছিল না এর যে অ্যাক্ট যেটা আছে, যে মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের যে অ্যাক্ট আছে, সেই অ্যাক্টটা আমার জানা ছিল না।
তো স্যার আমাকে বললেন, ডক্টর দেবাক্ষী আমাকে বললেন যে এটা এই নিয়ম আছে, এই নিয়ম মেনে কি উনি বসছেন। তো সেইটাই স্যাররা এনকোয়ারি করতে এসেছিলেন এবং সেটা এনকোয়ারি করে দেখা গেল যে আমিও জানতাম না ব্যাপারটা, দেখা গেল যে না উনি অ্যাকচুয়াল ডাক্তার নন, ওনার অল্টারনেটিভ ডিগ্রি কিছু আছে যেটা হয়তো ডাক্তার হিসেবে পরিচয় দেওয়া যায় না, যে কারণে এই ডাক্তারকে ওনারা এখান থেকে এবং বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট থেকে যাতে না বসেন তার ব্যবস্থা করলেন। नए सीजन में क्रिकेट मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए जल्द से जल्द क्रिकेट मैदान का नए सिरे से संरचना व्यवस्था को लेकर कार्य शुरू हो गए हैं। कोरोना परिस्थिति के कारण स्कूल, कॉलेज, यहां तक कि मैदानों में क्रिकेट, फुटबॉल खेलना भी बंद कर दिया गया है। कोरोना संकट के कारण तकरीबन 8 से 9 महीने तक क्रिकेट, फुटबॉल खेलना बंद था मैदानों में, परंतु अब फिर से मैदानों में क्रिकेट खिलवाना चाहती है DSA। इसलिए नए सीजन में क्रिकेट खेलने के लिए मैदानों का नया संरचना व्यवस्था को लेकर कार्य आरंभ हो गए हैं DSA द्वारा। जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न खेल के मैदानों को स्वाभाविक किया जा रहा है ताकि बच्चे, नवयुवक, सभी व्यक्ति अपने आवश्यकता अनुसार मनोरंजन कर सके। शीतकाल में होने वाले प्रतियोगिता मूलक खेलों के लिए मैदान में मिट्टी बैठाए जा रहे हैं एवं इसके साथ साथ घास काटने का भी कार्य चल रहा है मैदान में। यद्यपि अभी तक सरकारी रूप से मैदानों में प्रतियोगिता मूलक खेलों के लिए अनुमति प्रदान नहीं हुई है, कहकर जानकारी दिए DSA के सचिव कुमार दत्त। আসলে আমরা সরকারি তরফ থেকে কোনো রকম আশ্বাস না পর্যন্ত এগোতে পারছি না, অথচ সিজন চলে এসছে বিভিন্ন ধরনের খেলার, ক্রিকেট, অ্যাথলেট, ভলি। তা আমরা অনেক কিছু চিন্তাভাবনা করছি। বাই দিস টাইম আমরা অনেকগুলো মাঠ দেখেছি, মাঠের অবস্থাটাও খুব খারাপ হয়ে আছে, কেননা যেহেতু লকডাউন ছিল কোনো মাঠেই সেইভাবে মাঠের চর্চা হয়নি, পরিচর্যা হয়নি, স্বাভাবিকভাবে মাঠের অবস্থা একটু খারাপই ছিল। তো যাই হোক আমরা চেষ্টা করছি, আমরা যেমন জয়ামা মাঠে আমাদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেটটা হয়, আমরা সুপার ডিভিশন ক্রিকেটটা করব। আর ফার্স্ট ডিভিশন ক্রিকেটটা ABBC মাঠে হয়, আমরা গিয়েছিলাম, দেখে এসেছি। মোটামুটি আমরা এই রোল হচ্ছে জয়াম ঘাস কাটা, আমরা পরশুদিন থেকে জয়ামা মাঠে ঘাসটা কাটবো। আমরা আশাবাদী যে আমরা জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে খেলা করতে পারবো। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।